For the number 2 is same lang sila og kaning process sa pagkuha sa query no sa number 1. Number 2 is create a procedure that uses the customer ID and display the amount and a date of payment. So first yapon is mag-create yapon tag table. Create table. So man tay pangalan dari. Pwede siya a payment results ano lang. Create table payment results. Diri mabutang ang di bali ang mga gipang input nato. Payment results. Unsa gitong gipangita? Display the amount og ang date of payment. Sakto ba? Amount. Float ba yan? Payment date. Date. Date ba itong gamit ng kaso? Date. So, create procedure na rin ta. Create or replace procedure. Create or replace procedure. Sa man itong pangalan na patani sa get payments by customer ID. Payments by customer ID. Pero sa kayo ba? Ano ba ito? Get payments by customer ID. Magamit na sa tag-in. Since customer ID man na itong kwaon, then i-return din niya ang iyahang mga payments. Plus ID. Plus ID. Input. Kaya number man itong batang na rin. Ito ba? Ayun. Di na to kalimtan ang language. PL, PG, SQL. PLPG, SQL. As begin. Kumuro gyapon to. Magamit lang gyapon tag delete from. I-input lang ako daan. Delete from table nga payment result. Payment results. Then next is insert info. Insert into payment result. Ayun, sakto. Insert into payment results. Amount. Dayon payment date. Then next is, dali na rin ito mag-query na dahil ito. Select amount. So ba ito? Payment details. Amount payment. Select amount payment. Okay na lang. Na naman di customer day ID na rin. Select amount payment then from table.
payment from table na payment where the yung condition where customer where customer ID is equals to cost ID. Anong customer ID is equals to cost ID kay mag-input ba ta? Patong pag-call na to, mag-input ta sa customer ID which is mo nga equals sa tong customer ID. Dayon after ano is i-return din to niya kinsa tong customer ID yahang amount payment. The date payment ayan. So dayon mo na to end na to. And the dollar sign and dollar sign. Run na to be. Payment result double check. So success. Now sa pag-call is so ito nga ito dahil payment results. I get payment by customer ID. So call get payment by customer ID. Get payment by customer ID. Bayan kinsa man itong customer ID. Si 1 na lang or si 3. Isang si 3 na lang. Dayon kani wala pa man siya ano na values dari pero wala dili pa nato siya makita ang results. Pero niya does not exist. What the hell? Customer get payment by. Sige na lang pasayop. Get payments by customer ID. Ah, get payments by customer ID. Dili pa nato makita ang results. Kailangan pa nato i-call ang iyang table. Mga itong i-create nato is select all from table. So ito itong payment results mo ito. Payment results. Table from payment result. So the after is kaya pa din nato makita ang transaction ni customer ID number 3. Yung amount, date. That's all. So, ano ang number 2?